Ashogozatanano SWRANGCHATI KOKBOROK KOKTWMA Angno Nilogi Tongo Gresi SWRANGCHATI KOKBOROK KOKTWMA Rongkha মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা বিনি নকথায়ও হানুক সংনি ইয়াক্তৈ ভাইফোঁটা নাখা মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা বিনি নকথায়ও হানুক সংনি याक्तै भाईफोঁटा नाखा पार्टी है उसमें महिला मोर्चा का जो भी सदस्य है सभी हमारा बहन है। तो ये कल्चर बहुत दिन से मैं देखते आ रहा हूँ। तो आज का दिन ये मैं मेरे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भगवान से प्रार्थना की है और मैं भी इनका मंगल कामना करता हूँ और इनके लिए भी जितना सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए सरकार की तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं। हमेशा कुछ न कुछ हम लोग घोषणा करते हैं तो ये हमेशा जारी रहेगा। और महिला सशक्तिकरण जो है ये विषय भी हमेशा हमारा सरकार करते आ रहे हैं और आने वाला दिन भी बहुत सारे चीज़ हम जरूर करेंगे। और समाज में जब महिला जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक समाज का जो अग्रगति वो कभी नहीं हो सकता है। तो ये मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये मानते हैं और उस हिसाब से उनका जो मार्गदर्शन है उस हिसाब से हम काम करते हैं। और हम भी चाहते हैं हमारा बहन स्वस्थ रहे और कोई भी असुविधा उनको ना हो कभी भी किसी जगह में। और कोई भी दिक्कत होगा तो हम सरकार जो है इनके साथ है और हमारा पार्टी भी इनके साथ है। यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ भाई और बहन का जो रिश्ता है ये बहुत मजबूत हो आने वाले दिन। तो उससे जो नज़र का जो क्या कहते हैं वो फर्क वो भी थोड़ा सा समाज में परिवर्तन होगा। तो उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। दूसरी एक बात মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া মন্ত্রীনি আচুখাই মানমাইয়াগুলো জুয়াজাক হামক্রাইনি সামং তাঙি দङ আবহাওয়ার গরংসা হামক্রাইনি লামফুনুজাফা জম্বইজলা থেলাকুং পিএইচসি থেলাকুং পিএইচসি হসপিটাল তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া অ্যাম্বুলেন্স বাখা মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া মন্ত্রীনি আচুখাই মানমাইয়াগুলো জুয়াজা হামক্রাইনি সামং তাঙি দङ আবহাওয়ার গরংসা হামক্রাইনি লামা ফুনুজাখা জম্বইজলা থেলাকুং পিএইচসি থেলাকুং পিএইচসি হসপিটাল তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া অ্যাম্বুলেন্স বাখা লগিতঙ্গ জম্বইজলা বখাকসেনি এসডিএম সঞ্জিত দেববর্মা আকসং পিএইচসি ও অ্যাম্বুলেন্স মানমাবাই আমজনি লুকুরক বেলাইনক খাতুং খাজা ওংলাইবা নংজাখা আমার বিজয় এলাকার ফান্ডের এই বছরের ধান থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স এই হসপিটালে দেওয়া হয়েছে। আজকে হসপিটালের ডাক্তার এখানে সার্ভিস দিয়ে আমি শুরু করে দিলাম জনতার জন্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার ভাবে আছেন আমাদের এডিশনাল ডিএম সাহেব জেলা ডিস্ট্রিক্ট, তেমনি আমার ডান দিকে আছেন এলাকার জম্পুজলা সাব ডিভিশনের এসডিএম সাহেব সঞ্জিত দেববর্মা মহোদয় এবং বাকি এলাকার অন্য মান্যগণরা আছেন। আজ থেকে এই অ্যাম্বুলেন্সটা রোগীদের কল্যাণে এখানে কাজ করবে। মন্ত্রী অক্রা হায়াকেবা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হাপাংনি রিজার্ভ তংথাইনগ হানক সংনি ইয়াক্তৈ ভাইফোঁটা নাখা গজাম মন্ত্রী অক্রা হায়াকেবা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হাপাংনি রিজার্ভ তংথাইনগ হানক সংনি ইয়াক্তৈ ভাইফোঁটা নাখা প্রত্যেক বছর না এবারও আমি সমস্ত বোনেদের কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য সরকারি নিবাসে বসি।
সেটা ব্যতিক্রম কোনো কিছু না। ভারতীয় পরম্পরা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, তার মধ্যে এই যে ভাইফোঁটা, সেটা হচ্ছে ভাই আর বোনের মধ্যে রক্ষা কবচের একটা বন্ধন। যেমন কি রাখি বন্ধন আছে, তেমন ভাইফোঁটাও ভাইকে রক্ষা করার জন্য বোনেরা ফোঁটা দেওয়ার যে ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় ব্যবস্থার মধ্যে, তারই অঙ্গ হিসাবে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার বোনেরা সাড়া দিয়ে আসেন। আমি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং তাদের আশীর্বাদ নিয়ে, তাদের শুভকামনা নিয়ে কাজ করার শক্তি পাই। আর আমি সবার জন্য সুখ সমৃদ্ধি এবং সুন্দর জীবন হোক, সেটাই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের কাছে কামনা করি। পবিত্র ভাইফোঁটা আমরা প্রত্যেকেই জানি এবং এটা এরকম একটি পর্ব যে পর্বটাকে আমরা প্রতি বছরই ভারতীয় জনতা যারা মহিলা মোর্চার বোনেরা আছে, এটা আমরা ভীষণভাবে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে আসছি। এই বিশেষ দিনে আমরা আমাদের ভাইদেরকে ফোঁটা দিই এবং তাদের দীর্ঘায়ুর জন্য আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে কামনা করি। আমাদের ভাইয়েরাও যারা আছেন তারা আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। আমরা বর্তমানে আছি আমাদের রাজ্যের যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজির মহোদয়, আমরা বর্তমান রাজ্যসভার যিনি সাংসদ, ওনার বাসভবনে আছি। আমরা প্রতি বছরই, এটা এবছর নতুন নয়, আমরা প্রতি বছরই যখন উনি প্রদেশ সভাপতিও ছিলেন তখনও আমরা ওনাকে বিশেষ দিনটিতে ওনাকে ভাইফোঁটা দিতাম এবং উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তখনও যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও আমরা প্রতি বছর ওনাকে ফোঁটা দিয়েছি এবং ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করেছি এবং উনিও আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এবং আজকের এই দিনে একটাই কথা বলবো যে জমদুয়ারে দিয়ে কাটা বোনেদের ভাইয়ের ফোঁটা, কি জানি একটা আছে, বছর বছর নেবে ভাই বোনেরাতে ফোঁটা। হ্যাঁ, আমার থেকেও ভালো বললো। তো আজকের এই দিনে সকল ভাইদের, রাজ্যের সকল ভাইদের, আমরা যারা আছি ভারতীয় জনতা পার্টির যারা মহিলারা আছি, আমার মহিলা মোর্চার বোনেরাও আছেন, আমরা সকল ভাইদেরকে আজকের এই দিনটিতে বিশেষ বিশেষ শুভকামনা জানাই এবং সকল ভাইদের দীর্ঘায়ু আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আমরা কামনা করছি। মালদা মালদা শোনো না প্রদীপটা থাকে থাক না, প্রদীপটা মাঝখানে থাক না, এটা সাইডে আনছো করে লাগে, মাঝখানে রাখো। কোনো কিছু হয়েছে SWRANGCHATI SHARINI DAMBREI TAMA JORAO KHWAI THANA BAI KHOBJAK SHONKHOLA AMJAYO BAIK DADAK SHITAK THUTAYE SHAKDOKUMANKA KHOROG NITI PRASA SHIKLA তিনি SWRANGCHATI SHARINI DAMBREI TAMA JORAO KHWAI THANA BAI KHOBJAK SHONKHOLA AMJAYO BAIK DADAK SHITAK THUTAYE SHAKDOKUMANKA KHOROG NITI PRASA SHIKLA थै लालाले लिं खवाइ हांगाव शाखामनगो तुबुइ दाबुक बरना शाकनारि जागै दङ पातिमानो तुइ खुखेंका लाहार पातिनाय नुखुंनि बर खुरसा थाइगलायो शालब्रमनो होस गरै थलायै मालखुं मथरमानि बाइक मथरमानि जारै गोबांमा तिप्रासा शिखलारक लांमा आरि दङ अ पातिमा बाइ किरिकरं लाइजाक नुखुंनि बररक যাতে সেটা কে কে আয় ছোট বোন জামাই আর ছোট বোন, তোমার নাম কি তাই আরে বোনের আমার নাম মনসুর রহমান। ঠিক আছে, কোন জায়গাতে সে ঘটনাটা? ধন্যবাদ। ধলাই ত্রিপুরা YTF ni luwaji Mumbai Salsani Youth Seminar te Shumai Tangma Panda Shontajakha Ambasha Town Hall Aro Chengi Dina Ngui Manjak Gikha Bubagra
ধলাই ত্রিপুরা YTF নীলওয়াজি মুম্বাই সালসানি ইউথ সেমিনার 23 সময় তাংমা পান্ডা সংজাজাখা আমবাসা টাউন হলো ভারত চেঙ্গি রিনা ইংগै মানজাগैखा बुबाग्रा 2023 বিধানসভা নো বসকাঙ্গ তনিওই जुदा जुदा बदल खलाओ अंखरजाक स्रांगशालो आमबासाव तिप्रामथा शिक्ला बदल YTF नि लुवाजी मुंबाई आमबासा टाउन हलो संजाजाक पान्डाओ मानजाखा तिप्रामथानि गोबांमा आदंरक बुबाग्रानो गारि मानजाखा तिप्रामथानि प्रेसिडेंट बीके रांखल डेपुटी CEM अनिमेश देबबर्मा खबई कबुनि आदंरक और सालनि सेमिनारो तिप्रामथा बदलनि आदंरक कुथुमानि बेलाइनो मकल खुजाखा सबको पीछे रोका, हमको आगे आना। और ये जब तक थिंकिंग, ये जो टीम वर्क है ना, जब तक हम लोग एक टीम जैसा नहीं सोचेगा कि हम लोग उठे भी तो एक साथ उठे, मरे भी तो एक साथ मरे, फाइट भी करे तो एक साथ करे, तभी तिप्रासा को कुछ मिलेगा। जब तक ये सोच आप लोग यूथ लीडर्स में भी अगर आप लोग अपने माथा में नहीं लगाए ना, तो आप भी वही गलती करेगा जो इससे पहले किसी और लीडर ने किया। सैक्रिफाइस का मतलब, बलिदान का मतलब सिर्फ भाषण देने से नहीं है। आप लोग अंदर देखो कि आज अगर कोई यहां में आके बैठे तो सबसे पहले चेयर देने के लिए कौन खड़ा होकर अपना चेयर देने के लिए तैयार है? अगर कोई बाहर से आए और फ्रंट रो में बैठा है, अपना चेयर से या सेकंड रो में या थर्ड रो में कौन खड़ा होकर बोल सकता है आप मेरे चेयर पे बैठ जाओ, मैं यहां में ठीक हूं? कितना लीडर का ये क्षमता है? इसको आप लीडर नहीं बोल सकता है जो अपना चेयर पे बैठ के है। करप्शन, मैं करप्शन में बहुत बात करना चाहता हूं, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म नहीं रहा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जो लोग बोलते हैं कि करप्शन है, करप्शन होने के लिए सबसे पहले रुपया का दरकार होता है, रंग का दरकार होता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ADC में रंग दिया ही नहीं तो करप्शन क्या करेगा? लेकिन यूथ, मैंने जब आज से 18 महीने पहले YTF को शुरू किया था, यहां में YTF प्रेसिडेंट की जरूरत है, मैंने क्या सोच के YTF को शुरू किया कि आप कंट्रोल करेगा सोसाइटी को। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, बहुत लीडर्स YTF में है जो वही गलती कर रहा है जो इससे पहले दूसरा लीडर ने किया। सबको पोस्ट चाहिए, सबको पोजीशन चाहिए। आज अगर बुबाग्रा कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो जो इंस्ट्रक्शन आज से 1 साल पहले एक आवाज में होता था, आपको 5 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि आलसी हो गया है। बहुत लीडर लोग यहां पे आलसी हो गया है, सुस्त हो गया है। और अच्छा नहीं है ये बात। बहुत लोग VIP बन गया है और बहुत लोग बुबाग्रा का बात भी नहीं सुनता। बोलता बुबाग्रा आई बोलता हूं, पर बुबाग्रा का बात नहीं सुनता है। मुझे सब मालूम है क्या हो रहा है। और अगर आपको चेंज करना है, आपको तिप्रालैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तिप्रालैंड? नहीं मिलेगा। ऐसा चलते रहा नहीं मिलेगा। और बुबाग्रा छोड़ देगा ये फाइट। अगर आप लोग ऐसा चलते रहा तो नहीं मिलेगा। आप किससे फाइट कर रहा है? आप किससे फाइट कर रहा है? आप सिर्फ तिप्रासा से फाइट कर रहा है।
तो क्या ये तिपरासा नहीं है? आपका फाइट पार्टी के अगेंस्ट है कि जाति को एक करने के लिए है? और धनंजय आईपीएफटी से आए, हम लोग आईपीएफटी से बात नहीं करें, क्या बात है यार? तिपरासा को बहुत मजा आता है ना एक दूसरे से फाइट करने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है ना अमरपुर कोरबोक अम्बासा में बोलने के लिए, बांग्लादेशी गो बैक, और अगरतला में जाके ग्रेटर यूनिटी बोलने के लिए। इसके लिए मैं यूथ से फिर से पूछना चाहता हूं, आपको तिपरा लैंड चाहिए, ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए? कैसे मिलेगा? किससे फाइट करना है? किससे फाइट करना है? गुलशन ग्रोवर से फाइट करना है? अमरीश पुरी से फाइट करना है? किससे फाइट करना है? अपना ईगो से फाइट मत, अपना ईगो, अपना अहंकार से फाइट करो, अपना ईगो से फाइट करो। ये जो जलन है ना, अरे परितोष के पास नया गाड़ी आ गया, अरे इसको नीचे करो। अरे हमारा बगल में, हमारा दोस्त का घर में नया छत पे टिन आ गया है, रंग कहां से आया? उसका बारे खराब आप लोग सोशल मीडिया में खराब लिखो, जो अभी एनिमेश हो रहा है। बहुत मजा आता है ना हम लोगों को एक दूसरे से फाइट करके, और एक दूसरे से फाइट करते करते आज भुकुमबारा का राज कौन कर रहा है? कोई भुकुमबारा को राज नहीं कर रहा है, कोई बाहर का आदमी आज हम लोगों पर शासन कर रहा है। और आज भी हमको एक दूसरे से फाइट करना है। तो अगर आपको ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए यूथ को, विजय रामपाल हैज गिवन 56 ईयर्स, 56 साल दिया है विजय रामपाल ने तिपरासा के लिए फाइट करते करते। लेकिन अब विजय रामपाल अपना लिए फाइट नहीं कर रहा है। With the God's blessing, he is 75 now, 74, 76. कितना साल बाकी है विजय रामपाल के पास? मेरा माँ राजमाता बिडू कुमारी देवी 78, 79, कितना साल बाकी? तो क्यों फाइट कर रहा है विजय रामपाल आज? आपके लिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। ईगो, जेलसी, जलन। अगरतला में जाके एक बार देख के आओ कि आपका मालिक कौन है। हम आपको लिख के दे सकते हैं, कोई भुकुमबारा आपका मालिक नहीं, क्योंकि ये ईगो, जेलसी, जलन, इसके लिए आज हम लोग अपना ही हां में नौकर बन के बैठे हैं। वीसी इलेक्शन नहीं हुआ, होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? कौन डरता है? कौन डरता है? डरता है ना? आपके पास दम है फाइट करने के लिए? कौन बोलेंगे? हम आपको बोले आप लोग के अंदर फाइट करने का दम नहीं है। आज मैं फाइट कर रहा हूं, आप लोग फाइट नहीं कर रहे। मुझे हटा दो, मुझे हटने नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं बात डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मीडिया के साथ आप लोग अगर ठीक है, मुझे हटा दो और देखो क्या फाइट है। हटा के मुबागरा को हटा के फाइट करके दिखाओ।
गोल मार्केट में अगर चला ना जैसा गोल मार्केट में जाके साबुन दिया तो साबुन ये हो जाएगा आपका। ब्लू के लिए किसने फाइट किया? बाजीगर क्या ने फाइट किया ब्लू के लिए? ब्लू के लिए किसने फाइट किया? किसने फाइट किया ब्लू को? मिजोरम से लक्षणपुर में था। कल्याणपुर आमचेय इंद्रजित दास निबिहिक मिया थानाय हरनि 10 PM ताम्मानि जरा आनि बुसाइ नगो भाई आनन नगो सापायमानि फेक जागनाय माने जालाय लामा कासुइ खरकसा तिप्राजोंनो रंफलाय दंहिनै साउ यागुलो फुंगायमानि जरा आजमसा पुलिस आनि बुसाइ इंद्रजित दासनो कल्याणपुर PS नि पुलिस रक आनि बुसाइ इंद्रजित दासनो बुइनि नगो शिको खाबुहिनै नगो मुंसामानि खगमानि मायनो PS तनि फायहिनिबो शाका गीता दास बेलायनो पातिमुं कदर पाति थांका कल्याणपुर आमचायो इंद्रजित दास निबिहिक मिया थानाय हरनि 10 PM ताम्मानि जरा आनि बुसाइ नगो फाइ आरो नगो सापायमानि फेक जागनाय माने जालाय लामा कासुइ खरकसा तिप्राजोंनो रंफलाय दंहिनै साउ यागुलो फुंगायमानि जरा आजमसा पुलिस आनि बुसाइ इंद्रजित दासनो कल्याणपुर PS नि पुलिस रक आनि बुसाइ इंद्रजित दासनो बुइनि नगो शिको खाबुहिनि नगो मुंसामानि खनै मानियावनो PSO तनिउइ फायहिनै बसाका गीता दास DSP प्रशांत त्रिपुरा साका मिया थानाय हर काली पूजानो कितिङै प्रग्राम नायना थांमानि उमर सकसुगिया ब्रेबिनि दल रकबाय आबनो लामा कासुइ पुला याकनि मोबाइल शेगि नाहारका ताई आरो अब बुरे आजमसा कमाय थांका नायतंमानि बिसिंतै अब बुरेनो बिनि नगनो थाङै मानिखा ताई अब बुरेनि खुक्तै कक अंखर फाइका रमफ्रे जागमानि आबनो कितिङिनो कायसा मामला अंखा मामला नंबर 45/2022 IPC 341/325/334/376/392/34 তাই রমফ্রেনাই রগনি বিশিং খরকসানো রমজাখা তাপস দেবনাথ কক্তমানি বিশিংতৈ সাইমানকা ও উমর সকসুগে ব্রেনের রমফ্রে থানি খরবা বরক তমহিनै आदित्य दास तापस देवनाथ विधानदाला बिहारी दुलन देव रतन देवनाथ बरकनि बिसिंग विधानदाला बिहारी न साउइ मानखा BJP नि उपप्रधान हिनै अपातुमिंनि कक अंखरियानि सिगां स्रांचाति चेनेल हाबानकनि कक्तमा थुमनाय कल्याणपुर PS नि OC उद्यन देबबर्मान अपातिमुंनो तुइ कक सोंमानि OC उद्यन देबबर्मा अ रमफ्रे जागमानि कक्तमानो आबु कुबुइ कयगिया किसामिसा रमफ्रे सप्रे सिखलाय जागुहिनि शाखा यागुलो स्रांचाति चेनेल हाबानकनि कक्तमा थुमनाय खा मेथेब जागमाबाय गामियाव थाङै रमफ्रे जागनाय उमर सकसुगिया ब्रैबाय मालायै रमफ्रे जागमानि कुबुइ ककनो तिखलाय तुबुखा ओमफ्राय सुरेख फाइका आं नासिकदि पैसा न नों चिरि खलिया दा हा बुखु मुथुबो ताई खरक बुसु न बुदै बुदै खरमखा नों बर थांमानि तुइ हासिङाव थांमानि ओमफ्राय लामायाव नों बान्थ्रा दं खोथा नि लगी साला दं ओंखाय बर खोथा फाइगा बर बर खारबायखा गाकाय मोबाइल मालिया ओंखाय ताबु नन जखन रेब खायफ्रु खरक बुसु खाय मासा नोङो ककदिन बाबुनसा साफायखा ताङै साया माने बुजाना किरिबो ओंखाय निनोको फुङाव पुलिस फायो माने फाफायखा पुलिस तामसा ओंखाय नों पुलिस तां साया रेब खायजाबो होना किरिबो जा सालिया গতকাল রাত্রিতে কিছু যুবকরা ওখানে খাস কল্যাণপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছিল তো একটা কালী পূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে কিছু যুবক ওই এলাকাতে তাদেরকে রাস্তায় আটকিয়ে তাদের মোবাইল ছিনতাই করে নেয় এবং তাদের সাথে একটা মাইনর গার্লও ছিল এবং জানা গেছে সেখানে সেই মাইনর গার্লটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি
এবং পরবর্তী সময়ে আমরা খুঁজে পেয়েছি মেয়েটিকে ওর বাড়িতে। তো তাদের তরফ থেকে একটা কমপ্লেন করেছে যে তাদের মোবাইলগুলো নিয়ে গেছে এবং ওই রেপ করেছে বলে। তো আমরা কল্যাণপুর থানাতে একটা কেস এফআইআর করেছি, আমরা রেজিস্টার করেছি, কেস নাম্বার 45 2022। এটা রেপ কেস এবং সাথে একটা পক্সো দ্বারা লাগানো হয়েছে এবং এই কেসের সাথে জড়িত একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আর বাকি যারা আসামি আছে তাদেরকে আমরা খুব শীঘ্রই অ্যারেস্ট করব এবং তদন্ত চলছে আমাদের এটা। বুটবাতেন গেছে কি আমি জান দোকানে গেলে খাইবে এরপর তারার কিছু আমিও গেছি গিয়া দিকে আমার স্বামীর লগে কোনো কথা হয় না, কোনো সুযোগ দিচ্ছে না আমার। গিয়া দিকে গাড়ি তুলে লেগেছে আমার স্বামী আগের দিন রাত্রেবেলা হয়েছে কি কালকে রাত্রেবেলা হয়েছে হয় আমরা প্রোগ্রাম থেকে আইতে এরকম ঘটনা মানে ঘটনাটা মেয়ে লোকের লগে একটা 15 থেকে 16 বছরের মেয়েটার এরা এরকম নির্যাতন করছে। তাই না তো প্রোগ্রাম থেকে আইতেছে বাড়ি, প্রোগ্রাম থেকে আওয়ার পথে দেখছে। কই দেখছে ঘটনা? কই হইছে কইছে? বাজারে হইছে কইছে? না ঘটনাটা হইছে আমরা এখানে একটা ওই মণিপুরি বস্তি আছে, এখানে একটা দোকান আছে, এই দোকানটার সামনে। দোকানটার সামনে? দোকানটা আমাদের তেল ঢুকাইতে আসছিল কি তার আমার সামনে তো কইছে নাম আসলো ওই আদিত্য দাস। হ্যাঁ, এরপরে তাপস দেবনাথ। হ্যাঁ, এরপরে ওই দুলন দেব। এরপরে আপনার স্বামীর কথা অনুযায়ী না? হ্যাঁ, দুলন দেব আর এই বিধান দত্ত বিহারী তারা আসলো। আপনার স্বামীরে দেখছে? এর নাম জানি কিতা কইতারি না, মেঙ্গার নামে আমরা ডাকি মেঙ্গা হইরা মেঙ্গা দেব না তো আসলো ঘটনার সময়। তখন আপনার স্বামীরে আনার পেছনের উদ্দেশ্য পুলিশ কি কইছে? কইছে পুলিশে কইছে আমার স্বামী ডাকাতি করছে। এখন কি কইছে? আর কোন কইছে আমার স্বামী রেপ কেস করছে। মানে আপনার স্বামী কি নাম? আপনার স্বামী পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী আপনার বাড়িতে কোনো কিছু পাইছেন পুলিশ? না, কিছু পাইছে না। কি দোকান আপনার স্বামী? এই সিদ্ধ মোটর পেছে, শুধু সিদ্ধ। কোন বাজারে? খাসকল্যাণ বাজার। আপনি কি চান? আমার স্বামীর আমি নিতাম চাই বাড়ি। কি নাম আপনার? গীতা দাস। Sir, bobonoti tini je abni thana buskango oro tongkosong lukurok kuthumlaimani yakaba koktwma boroni khukti manmani je khorognui tiprasa busa oro tabuk abni songni oro tubujak yakaba bansa bosongni masa indrajit bung tubujak bobo gothona grengi sir. Oro tinor kaisa complaint sok phaika je oro tini ko bogabilin je khoksa bin loga taibo chala rok to bike by 7-8 jon bon loga bori chere khoksa tongo yang para ganani bongoti bog berele tomani beleni tino oro ko Khaskolampur aro para bothale kata bothale bisingo o local ni কয়েকজন ভাই বংনো কক্সিতার সালায় ডাকা দুকা ফাইলেখা অবন্য গই এগো কিরুই যাতে খারজাবি থাকা খারমানি পরে খাই এগো যাদান নগদ থাঙি সগিকা সমানি পরে বরেনি খাই কেবল ডিটেলস হয় মাইয়া আপন বাগে বড় কেবল দুটো মাইয়া দরকার পরবর্তী সময়ে जों বরেনি ডিটেলস সাইমাকা সাইমানে जों বরি নগদ থাঙি ববাই স্টেটমেন্ট নাখা বরি স্টেটমেন্ট আসুক ন সাগাদেন বিনি লগে কোনো হামিয়া অংয়া তাবো পর্যন্ত বহাবনো যেন সিনিয়া বরফ নগৈ এলাকা কিটা হম নগৈব আর খার থাকা খারি সাইচুন নগা থাঙি সগৈ তাই বাদ বাকি যে সেলার বাইদেনকে দেখা জুকা অংলে মোবাইল টোবাইল তৈ যে সেগলে মানে অবতৈ কাছে লিগালি কাছে এফআইআর না হারি দङ তাই এস পার ল অ্যাকশন না হানে স্যার ঘটনা বজাগাंलाय মানে অব খাসকল্যাণপুর আর হামবাই তাখুতাই বুকুক সং কক্তমা বেলাই কুতুং কক্তমা অবনো বলং তক বরক বলং তক সাবাই সপ্রব জাগমানি নকনি তকজক তিনি হর থাंनायाव অবহাইন পাতিমুং পাতিজাক কল্যাণপুর পিএস হাবানকনি বিসিङाव आं बुंनो हाना थाया ठीक नगै मानखाना अरबो ओ पिएस नि बरो बाबु ताइ कनस्टेबल सेकेन्ड अफिसार अरबा एसडीपी सार बर्तमान दङ आङो पारने बुङो नाहारगलाक तामुमाले केरं रायदान तर सावि मानक बबो हाय केरं रायदा थियाबा ठीक यांनि मांप्लेन र नाहारमाल कोने उबनो ओरि नोंगिसारन कोन याम फरि अबनो ओरि अबनो ओरि जे अ हानि साजुक तिनि हरर रमफ्रे जाबनि अ सिजाक बिनि खुक तुइनो बुफानि बसकांगो नाइमथानि बसकांगो पुलिस तामो खाइनो ताबुक प्रशासन तामो खाइनो सोंमुं अबसे ताबुक बनो मेडिकल नि बागै तियारुं लाइजाक फुङो थानाबो थाङै फेब्रु आरो खरक ताम जे बरो एरेसिंजाक तबनि
খরকসা বাঙালি সম্প্রদায় ওয়াইনজিকনি খুক্তি যে কক্তমা মানমানি বসাই ও গথরাও সম্পূর্ণ নুকমানি প্রমাণ দিনানি হিনি সাতানি তিনি আলঙ্গ চবজাতই আরব যে লগিব ও হানি বসারক খরকনি শিখলা তংমানি থানাও রিপুট নানি হিনি থামপুরো উল্টা নারক জাগমানি ও মাংপলি যতন চিন্তানি তঙ্গ মানজুই তংনি স্রাংচেরি টিভি চ্যানেল অব হাইকেন কবুই মাংপলি নরনে বসকাঙ্গ তবনাই খাপংনি তাকুতাই বুকুকচং ও হানি বসারক বড় থাংনাই ও হানি বসারক বড় তংনাই লাই थांनाय 25 বছর রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন হেমনা 25 বছর রেপ খাইজা কাচিনি বড় সিমিয়া হাস্তিনি করং করং সম্প্রদায় বুড়ি রক ও হাওয়া বুড়ি রকনি সেপ্তি ক্রই ও হাওয়া বুড়ি রকনি সেপ্তি ক্রই ইয়াগুলো 2018 ও বিধানসভা সংমারিব কপ্লাই এঙ্গই ফাইকা আইপিএফটি বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন সরকার ও সরকার বাইনা হালো করংজাক ও বিজেপি নি কিছু সমর্থন বড় রক আবসং স্রাংচেরি টিভি চ্যানেল বানক মানিয়া তিনি কলানপুর ইন্দ্রজিৎ দাস নি বিহিক নি খুক্তি কক মানমানি অবর্ণ রমফ্রেননাই রক ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ নি বিহিক তাবুক বসাইনো কলানপুর পিএসও থাঙ্গৈ মুক্তি অরজাক পুলিশ ন ইয়াফা ফেলজাক বসাইনো কিফিলি রহদি পুলিশ বাবু হাইয়া পেরিবানো সামিয়া ও বিসিং এসডিপি সারদঙ্গ সুংবিনি খোকনি কক নাহালানাय খাপানি তাকোতাই বুকুছং সৈতো কবই মাংপলি ফুরনানি जों साइतंनाय अबागिना मानजुइ तंदे स्रांचेरि टिभि चैनेल बखाते आं फाइ सफायजाक अबनि यागुलो जे सेकांगबो आं थानाव थांनि फाइका जुम खायना होन कयने सिनि सारो दाबु दगलामो ठीक बासाजाक जों अरो थाइनि निकुमा सानानि कगिया केरां रायदा दरक सय मानो अबुरि बसानि अमर सजिया बुरिनि सेमु बुंना हारिया बुफाने बुंना हारिया अब केरां रायदानि बिसिं तुइनो सैजाक तमबाय जों बरंनि बुं नाहागला कामिनि थाइनि बुं नाहागला सार पुलानो सार हाबानक दे बखाते खुलुमो सार जे थानाय हर पाति मंगपाति मानि बेलेन पाति मंगतर कक्तमान आबनि थानाबा आं थानि फैगा आपनि समा मालाय फैगा आ थायो आबनि बरबाबु सामानि आबो काइसा गुसब जे डॉक्टर रिपोर्ट माया सानि आबो काइसा गुसब हियाबा जे पाति मंग जे पाति फाइनाय बमा ससुया बुरिनि खुदै ताबुक बान खानरनि बसकाना गसिका आं रम फ्रेजाका बसकामा बबो हाइ याफ्रि बाजांगा सार जे बतो कोनो सम्प्रदाय बतो रेफिस जदि प्रमाण खाय सम्प्रदायनि हिसाबै बन्द नासिगला रेफिसनि हिसाबै नासिगना याखा बबो हाइ शास्ति दं साबिन बागे प्रति शास्ति दं आबो तो जे अपराध खायका आबोनि बिधान दङ बिनि रायदा दङ रायदानि मते अंनाय ताबो जों जेटा फुङो खानाका आबो एक रकम ताबो जेटा खानाका ताइ काइसा गाय जों फुङो जे खानामानि आबो जों तदन्त खायनायनाय अंगाय ताबो जे खानाका कखनो आबो जों तदन्त खायनायनाय आबोनि परे रायदा बाय जेबाबे जाबजागदै आतिके जाबजागै आबो शास्ति खाय उलनि कक्सि अब जेटा जेटा खायना नांमानि जों तदन्त खायनानि थान्तायना अब जों जतन स्टेप लानाय अब खापंनि ताकुपे बुखुक चङ हास्तेओ केरं सुदु तिब्रासन बगि तो केरं बखं खावि थामनि आरो दङ आबन रतन साइमन हाजिक केरं बखं खावि थामनि नरक साइमनो बिश्वजित बथारजाका जस्टिस खरै प्रियंकारि आं बथारजाका रेप खायै जस्टिस खरै अबनि मादा मानो माया ओ केरं चिन बगै केरं बखं सावि थामनो नासिंजा हास्तेनि लोकर हाजिक अर जातमुति सावि स्रांचेरि टिबिल को टिभि चैनेल कक साया वानसन सेजेबै कक साया जे अपराध खायनाय बेनि एगेन्स्ट से कक साबो प्रशासन आइन लो अबनो तैनो सानाय हियाबा ओ हास्तेबो तिब्रासन ने कपाल हामिया 1949 नो मार्जिन एग्रीमेंट नंलाय फामानि यागुलो ट्रुक खाय जे मेजॉरिटी कमी फामानि ताबुक सिनि बरकनि बागे आफरुन सिमिना ओ केरं सावि थांमानि केरं बखं सावि थांमानि ताबो हरजों लायनाय हास्ते गोनांगाय सावि मानो अब हाय बांपिलिसों गोरों गोरों जागा थुमफायो आं लुकुरकनो कयनाय बय ओ वासक बाहारना हे एंफानो ओ हानि बसारक अब हाय तांदि केरंनो चिनि बागे खातरजाक बुनि बागे खलजापानो ओ केरं बायनरक सापुल जागोनाय थान्दा दिमाग बाय प्रशासन नाहारि तंदि प्रशासन तामखाय ताबुक बसकांगो बबो हाय मांगपिलि डॉक्टर रिपोर्ट बसों तबनाय जों डॉक्टर बायगो मालायनाय डॉक्टर रिपोर्ट तामसा जों जब तो मांगपिलि थुमनाय तिरिनि बिसिंगन नरने बसकांगो तबनाय खाबुनि ताबुदाय बुचम बेलायनो कक्तमा कुतुं मानजुबि तंदि स्रांचेरि टिभि चैनेल हाबानक दे बखाते आंद्रनि अजित देबरमा खुलुमका कामिदोली गरं सावबो खाबो थारे थांफाय खलाय मानलिया बायाब सांबाक समय पांडानि किफिल थानि उमर सकशिया तिप्राजक रफरेजाखा वानसा बसनि बड़ रकबाय कामिदोली गरं सावबो खाबो थारे थांफाय खलाय मानलिया बायाब सांबाक समय पांडानि किफिल थानि उमर सकशिया तिप्राजक रफरेजाखा वानसा बसनि बड़ रकबाय पाटिमानो साइमानखा लामाका सुई बुखुक मुथुबै रमफ्रेका जिरिं मक्रबो ओंगै मानलिया बायथागो कक्तमा थुमनायनि बसकांगनो खुक खेंगा रमफ्रेजाकनाय ब्रै मामला खलायजाखा थानाव सेलेंमा सिंजा पातिमा कक्तमा खनावै पातिमा थायो थाङै सुकैगा TWF नि दलसा आदं जगसक पातिमानो तुइ सेलेंमुं फुनुका
damung kerak mazra naharja kahinge amti patimung patigala khamo jabul injin ni hapang ni jorao omohai romprenai rogno ফাঁসি রিখাই যাবজ্জীবন শাস্তি রিখাই অমতিহাই শেলেংমা সিংজা পাতিমু তাই থিরাঙ্গ পাতিগলাক আফ্রনো বেটি বাঁচাও বেটি পাড়াও নি কুবুই কক নাংনাই হিনি শাখা স্বপ্নাদের পরমা মেম ববনো কিদিংনি তিনি নং অকলনপুর সাখামনগো ফাইসক বাজাক তিনি ফাইমান হিংগে বেলাই খেওয়ানা মাসিসা তাই তাম হলে বেলাই খেওয়ানা মাসিসা তাই কিরি মাসিসা তাবুনি জরা রোগো जों খুব সতর্কতা মানি নাঙ্গো খুব ইয়াপ্রি কাইচম্বই মকল কাইচম্বই হিমনানি নাঙ্গো কালী পূজা তো 24 তারিখও কালী পূজা থানায় 24 তারিখ মিয়া হাঙ্কাই তো 25 তারিখ অবকে মিয়ানি ঘটনা বুড়ি বুকু খরকসা ফোন বাই গোरों লাইনাই বরক তুই হাসিং রামচন্দ্র গাত তুই হাসিং বরক থাंलायखाय आं कलानपुरनि हायते खास कल्याणपुर हांखाय बरक तुई हासिं सगिमालिया आरो बुकुंकलक बा बीजेपी नहीं साइमांका बरक बाय मोबाइलक सेक जागलायखा तै चेरेरक बाय अब मोबाइल सेक लायखा बोलायखा अमर हायंखा खार लायखा बिल लायखा बो हायंखा घटना ओंखाय चिनाव बुरि बुखुक गांखाय आरो वानजिरा वे मानजाखा बो आरो अब गणदर्शन हिमानो रेप खालायजाक मानि परे अब जों साइमांखा दिनै बुरि बुखुक बो तामनानै गसियाराव खायरक तंखा तामहंका बो खरक सिखला लाथि जाक माबाय अब तो लाथि जाखना बा साना मुसैयाराव खना अब कटन खायदा तंमानो हनैनाय पियाबा बो पेशा वान छुगैनाय अब रेपिस रकनो उपयुक्त शास्ति रिनानि दरकार ने कोन वान छुगना वान छुगै आकय बाबि आकयनो गतायसा बिनि बुखुक बो खुलका बो नगो सिरिङा सुक तंलिया अ रेपिस खायजाक नाय बा खाय अबनो अरे खायजाकफ्रु नुकनाय दङ दिनै 10 न अ 10 बो माने बरक गाहाम खुब बरक गाहाम बन बर सिंना बागिरम तुबुखा अ 10 नि बो मंगाहंकाय इन्द्र दास बिन हंकाय गीता दास नि बुखुको फाय आंखाना फायखाय गीता दास न सिंमानि करे गीता दास सावो बिन बुसाय उरेप खलाय दंफ्रु बनुखा बो माना बो खायखा बो खरकसा ट्राइबेल बुरै बो 15-16 बोसोरनि बुरै रकनो अम हायता खलायदि उलाका बियां इंलायान हिनिनाय माना खायमानि परे फानो अम हाय गति खायहिनि बसावो अरो हंगांकाय आदित्य दास हंगांकाय बीजेपी मेंबर अब हंगांकाय पश्चिम तारिकापुरनि मेंबर कलायो बो बीजेपी नि तापस देबनाथ नि दंगो तैकेसा हंगांकाय दुलन देव तैकेसा विधान दत्त बिहारी हंगांकाय उपप्रधान बीजेपी नि तेबो दंगो आरो मेगा देबनाथ मेगा हंगांकाय बिन डाकनाम बिन मुंगा रतन देबनाथ ओ 10 अम हायके तिप्राजक न खरकसा बन सुजुग न हिंचिनानि आरो सुजुग मानिनाय बर अम हायके गणदर्शन खलायगा अब बीजेपी आईपीएफटी बीजेपी नि सरकार जे बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हिनि दंगो प्रधानमंत्री नरेंद्र दिनै प्रधानमंत्री फियाबा बिन बंनि अब बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हमाबा अब बो जगह काम नाङै खा बो जगह थां सबै क्या दिनै अरबो रेप खलायजागो दर्शन खलायजागो गणदर्शन खलायजागो अब थागलायलिया अब कासे फेसान हाइसे उंगि दंजाकसिउ आं सानानि मुजुंगो अब सरकार शुधु कागजे पत्रे नामे लेखा मात्र कोनो বিচার माया যদি বিচার মান खांगाय যদি दर्शन गणदर्शन बुरि रकनि इज्जत रक्षा खायतेनि যদি याक अरक हामके याक रिखांगाय अरब तामनेनि खरकचानो फानो दृष्टान्तमूलक शास्ति एंखेबा फांसी अर्डर रिफुनु कांगाय अम हायके जारा रेपिस जारा बुखा सित्रा रक बुरि रक न दर्शन गणदर्शन खलायना थांतानि किचालो उनसुरु कामो या खचर खामो जदि दर्शन गणदर्शन खलायकै न अरब जदि फांसी अर्डरंगो एक दृष्टान्तमूलक যাবজ্জীবন জেলঙ্গ আমতিরক नि जदि खलायजाक मारो तंखांगाय अरब अम हाय आसे बांग्ला खामन आबनि बगिनो आं सानानि मुजुं ini सरकारनि थानि बांनि एम रिक्वेस्ट दंनाय तिनि महिला कमिशन महिला आदालत महिला पुलिस कमिशन गठन
খাইজাক তংমানি সরতেও বো অমো হাইকে বিচার মাইয়া যদি আরো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিনি দङ বুড়ি রকনি বাদে ওয়ান সুক মানি দङ হংকাই বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা খাইতানি ইটা अब एक्शन नाहातुन दाती खाई एक्शन नाहातुन बीजेपी ने आमल फानो बुरी रकनी इज्जत रखा अंखाय साजाकनानी अमहाय अंथन आं तै सानाय अमहायकै जुदि बुरी रक जत जागावनो अमहायकै जुदि थांतो गया फाइतो गया हिमतो गया बुरी रक उनस्रुइनो तंलायो उनस्रुइ तंमानि सत्तेवबो कासे कुसु जागा प्रोग्राम थाना हिनै कासे कुसु जागाव निन ताहनानि जाति गोष्ठीबो बेराय मालिया अमहायकै बुरी रक उनस्रुइ तंमानि परेवबो अमहायकै शिकार अंगो हिंगांका बेलायनो जायाकलायो ओ बुरी रकनि इज्जत रखा खाइतेनि आं अबनो कबकनाय जे समाज बुरी रकनि इज्जत रखा करि अ समाज कोनो दिन उन्नत माया समाजनि बरक आगो गइमा फाइनाय दिनै क्लाब आगो गइमा फाइनाय यो दग आगो गइमा फाइनाय अमहायकै जत्नो जदि खाका हाम बरक आगो गइ फाइकांगांकै बुरी रकनि इज्जत किचाले रखांगाने नै आं मने खायो बुरी रकनि इज्जत अमहायकै जदि तलाक लगै तखांगाय समाज कोनो दिन रखांगिया आबनि बागे आं सानाय आं कबकनाय दिनैनि बिचार जों बिचार जों मानानि नांनाय जदि अरब ताबुक जों थानाव हाबका थानानि परेनाय जों कलारपुर हस्पिटाल फाइका और ताबुक जों मेडिकल रिपोर्ट मानाय मेडिकल रिपोर्ट ताम सानायगना मेडिकल रिपोर्ट सय जदि मान खांगांगाय जों कोनो दिन अब कठोर आंदोलन खालायनाय आंदोलननि बिसिंथिके जों बिचार न मानानि चेष्टा खालायनाय Kokborok Koktwma asno kubuni nakumani Kokborok Koktwma rongni bagina rong naina bagi trayminai tongdei SWRANGCHATI Kutuya khali kana musungkhe khlanya musungma seler mongkribo ungnani nango bo phangkai khe buthani imang nugnai borok gobang manu tongo phiaba jorawo naikini khlaye buthai kaham thari mane borok beleni kisa lekhapora surungai kuchugya khali kana musungnai gobang manu tongo sakno kusugo nungnai musungnai ba hano bial koroi buni nukhe sakno musungnai gobang manu tongo phiaba musungmano mukthang khlai manai sakthari samutangai manai obahay borok beleni kisa baksa borok lekhapora no hamjagai sakni simi mung kusu khlaya dofa hodani mungbo kusugo tisawo obahay no busate tripura hani Tiprasa busarok tabuk khorok tisawi teruk batai pharik obahay mung kusu khlane busa tabuk bangruk obahay no khoroksa mung kusung aikhorbai sujangnai wngkha Dr. Jawaharlal Deborma Bufa Nirpendra Deborma Buma Asha Deborma Kami Sipahijola Hangkoni Chipcharon Para Gabordi Absayo Bobini PhD Mosanka Telangana Hyderabad University wo Hyderabad University Bad Hakotoni Top 10 University Bisingo Khobjangnai kaisa O University eba Institute Belekhan mung manja Eminence manja Bini thesis ni mung angkha Ecology and Ethics A Critical Study of Buddhist Philosophy Bini research ni bisingtei eba samung ni bisingtei tabuni jorawo hayungo Ecological crisis tei cherkha Buddhist ni nukmung eba naharmung ni bisingtei O research no motion thanibo bono naikolnai eba supervisor angkha Professor K.Y. Ratnam tei Co-supervisor angkha Dr. M.N. Rajesh O research ni phago philosophy wo MA tei MPhil bo khlaikya Hyderabad University wo no asuboi thaya kon MA Sociology tei postgraduate diploma khlaikya Environment and Sustainable Development tuyoi PhD research samung khlai tongmani jorawo kokhal eba articles peer reviews journals and chapters rok edit bijab rogo bahino publish khlaikya Romdi Cambridge Scholar UK tei Roman and Littlefield US akorogo tebo khursadangnai samurong wngkha tabusuk jora kaichi bani slai kwbangma research papers present khlaikya international tei national seminar rogo bini obo hai kutu yakli kamung tei achievement ni bagai
टीम SWRANGCHATI ni bekakti bo haino kha kahamtai chiba yafarjago